Michael Vincent ini, Jack. Ini sa imo. Grabe. Mana ada mo ba? Kana sa imo. Ini kay balon ay enggak. Ini sa imo. Tinggal. Sa mamsi. Oh, kamera mo sikio. Sa kamera mo. May manyumira? Oh. Dan Michael Vincent ini. Ini sa imo. Na. Kusa nanana mo. Kung yung punisi? Pwede ah. Yan, Michael Palta? Palta? Palta Elpin? Ha? Palta Elpin. Dapat Todo ko sabi. 7 rank. Meron lang po. Pwede mo sabi, Chad. Pwede ka po sabi, Chad. Pwede bali sige o. Yan na bali. Pilaptik mo ay. Pwede lang is. Kasama si. Hindi siya E5 na man. Ay todo ko sabi. Richard, kalabo kabuli. Komentaryo lang po. Walang kukumpan. Yan, yan. Tatanong daw kay Vincent. Asya sa kasi. Sebo sa pa si Kerry mo siya pa. May animating. Eh, po, yan eh. Sino ba? Yan Michael Vincent inigap. Tama! Uy! Sabi ni mo, talya-talya ya, ha? Kay talya-talya ya, Por siya nga, tignan, ano mo, pensabi mo, kaya pwede ka sangga. Na! Balon! balon. Sige, balon muli. Atin ka. Balon niya siya. Ha? Kayal balon? Gaya balon. Kaya balon. Atin ka po yun. Lepo ka. Gawa. Pinto ko niya mo dyan. Balon. Na, después. Tienes que amarle, Kasi tabla sila. When the knight is near the king, everything depended. What say? I wanna know. Have you... Na! Oh, kusa na? Kaya, balon! Balon. Balon niya kayo! Balon. Na! Oh, na. Kusa na? Sinalimutik mo eh. Kusa ba mo dyan? Jan Balon Michael. niya! Jan Michael Vincent ini. Balon niya, ste. Ano naman daw balon na? Ano naman daw balon ni? Kusa si pambalunan? Ano sa mo? Jan Michael Vincent ini. Kaya, oh, balon. Hindi. Hindi daw balon ni. Hindi daw balon ni. Tanga, balon! Hindi balon. Ikaw tayo pera. May pagbalon. Pwede ba ba? Pwede ba ba si Juan Matis kung Jan Michael Vincent? Pwede si Matis. May balon. Uy! Balon! Uy! Pwede balon? Balon na kayo! Balon!